7ویں آیت تک پڑھ 6ٹھی آیت تک پڑھیں گے. کوئی بھی بلند آواز سے کلام مقدس کو پڑھنے میں مدد کر سکتا تلاوت. 8ویں آیت تک پڑھیں گے. پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہیں. اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں. اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اور ان کو چوتھی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. آمین. آمین. کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آمین. شکریہ. تشریف رکھیں. بڑی خوبصورت سلسلہ وار ایک ترتیب سے ہم نے خدا کے کلام میں سے ایک متن پڑھا ہے اور کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں اور خادمین سناتے بھی آ رہے ہوں گے. اور مکاشفہ کتاب بڑی مشکل ترین کتاب گنی جاتی تھی اور لوگ اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے. خادمین اسکالرس ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے کریں, لیکن آہستہ آہستہ خدا کے پاک نے ان کی مدد کی, انہوں نے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دی. اور مکاشفہ کا مطلب ہے بھید سے پردے کا اٹھ جانا, بھید کا کھلنا, پوشیدہ چیز کا سامنے آ جانا. اسی مکاشفہ کتاب بڑی اہم ترین کتاب ہے. مقدس پولس کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کہ اس جہان سے کوچ کر کے کس کے پاس چلا جاؤں. وہ دل کرتا ہے میں اس جہان تو کوچ کر کتنے چلا جاؤں. کدھر دل کرتا لگتا ہے کسی نے دل کر جا کسی کا نہیں کر, لیکن وہ کہتا دل کہتا جہان چھڈ کے ساڈا دل کہتا جہان چ رہے. کوئی شخص نہیں جانا چاہتا, لیکن مقدس پولس کہتا ہے جی تو چاہتے جہان سے کوچ کر کے مسیح کے ساتھ, کیونکہ یہ جہان جو ہے بڑا ہی مشکل ترین جہان ہے, بڑا دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے اور مختلف مصائب اور مسائل انسان کی زندگی میں ہیں. بیماریاں ہیں, مہنگائی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی دل نہیں کرتا کہ ہم چھڈ کے ٹر جائیں. اس جہان سے کیوں جانا ہے؟ ایماندار کو اس کا مکاشفہ ہے, کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ دنیا کے دکھوں سے, جس نے یسوع سے قبول کرنے کے بعد اس جہان سے وہ چلا جاتا ہے, اس نے گناہ سے کیا پائی ہے؟ فراغت. کلام میں لکھا اس نے دکھوں سے کیا پا لی؟ رہائی پا لی. تو رہائی بھی کوئی نہیں پانا چاہتا کہ پانا چاہنے. جو شخص اس دنیا سے جائے گا وہ رہائی پائے گا دکھوں سے.
جو نہیں جائے گا اس کے دکھ موجود ہیں، آزمائشیں موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، اور انہی مصیبتوں کے تعلق سے یہاں لکھا ہوا ہے اور 7 موروں کے بارے میں ذکر ہے۔ بائبل مقدس میں خصوصی طور پر مکاشفہ کتاب میں 7 کا عدد بڑی دفعہ استعمال ہوا ہے، اشارہ کے طور پر، تشبیہ کے طور پر، تمثیل کے طور پر، روحانی اس کا مطلب لیا گیا، جسمانی طور پر بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے، اور روحانی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ کاملیت اور معموری کی علامت ہے 7 کا عدد، اور جسمانی طور پر 3، 7 اور 10 اور 12 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے بائبل مقدس میں، اور خصوصی طور پر مکاشفہ کی کتاب میں، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے، اور 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا۔ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، پھر 7 خطوط کلیسیاؤں کو لکھے گئے، پھر 7 روحوں کا ذکر ملتا ہے، پھر 7 چراغدانوں کا ذکر ملتا ہے مکاشفہ کتاب میں، پھر 7 ستاروں کا ذکر ملتا ہے، اور پھر 7 مہروں کا ذکر ملتا ہے، پھر 7 نرسنگوں کا بھی اس میں ذکر ہے، 7 خدا کی آنکھوں کا ذکر آیا ہے، پھر 7 فرشتوں کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے، پھر 7 نرسنگوں کا، اور اس کے 7 گرجوں کا ذکر آیا ہے کہ گرجیں پیدا ہوں گی، یعنی خدا کے 7 غضب کے پیالوں کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے، پھر 7 سروں کا بھی ذکر ہے، اور پھر 7 تاجوں کا مکاشفہ کتاب میں ذکر ہے، 7 افات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر 7 سنہری پیالوں کا ذکر، ان کے اندر ڈیٹیل میں جب جائیں گے پھر پتہ یہ کون سی چیزیں، اسی کو مکاشفہ بولتے ہیں۔ پھر 7 پہاڑیوں کا ذکر مکاشفہ کتاب میں ملتا ہے، اور پھر 7 بادشاہوں کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے، آخری 7 رویاؤں کا ذکر بھی اس کتاب میں ملتا ہے۔ یہ تقریباً 20 7 کو 7 بار استعمال کیا گیا ہے، اور بھی ہو سکتے جتنے میں نے تلاش کیے ہیں، اور آج ہم 7 مہروں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جو پہلا میں نے پہلی مہر کے بارے میں تھوڑا سا بیان بھی کیا تھا، یسوع مسیح کی آمد اور مصیبتوں کے دور میں اکثر خادم کلام صاحب جلدی کلیسیا میں اٹھان دینے اور آسمان تلا جانے، یسوع مسیح آ جاتا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہوگا میں کہتا غلط ہے، لیکن وہ شارٹ کرتے ہیں، کلیسیا اٹھائی جائے گی، یسوع مسیح بادلوں پہ آئیں گے اور کلیسیا اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے درمیان میں کیسے حالات پیدا ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے کون سے حالات پیدا؟ یسوع مسیح کے نزدیک، خدا کے نزدیک 1000 کس کے برابر ہے؟ ایک دن کے برابر، اور ایک دن کس کے برابر ہے؟ 1000 برس کے برابر ہے، مقدس پطرس کے خط میں لکھا۔ تو خدا آج بھی آ سکتا ہے، اسی وقت بھی اس کے نزدیک کوئی ٹائم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ جو کچھ کلام لکھا وہ پورا ہوگا، تو یسوع مسیح آئیں گے، پھر کلیسیا اٹھائی جائے، پھر سارے حالات پیدا ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آئے، مکاشفہ کتاب میں 7 مہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور لکھا کوئی شخص مہروں کو کھولنے کے قابل ہی نہیں تھا، پھر خدا کا بندہ اس نے یہ اختیار استعمال کیا، اس کے پاس یہ قوت تھی، اس نے کہا میں اس کو کھولوں گا۔ مقدس یوحنا کہتا ہے فرشتے کے وسیلہ سے، اور ذبح کیے ہوئے برے نے یہ کام کیا کہ اس نے مہروں کو کھولنے کی جرات کی۔ تو جب پہلی مہر کھلتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک سفید گھوڑا آتا ہے، اور اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور سفید گھوڑا، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ کمان ہوتی ہے، اور ایک تاج اس کو دیا گیا، لکھا وہ فتح کرتا ہوا نکلا، اور فتح کرتا کرے گا، فتح کرتا جائے گا۔ یہ ایسا دور ہے جب مہریں کھلیں گی،
یہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور جب شروع ہوگا، جب بڑی مصیبتیں آئیں گی، پھر یہ موریں کھلیں۔ روحانی طور پر ایک اسکالر لکھتا ہے یہ 7 ادوار ہیں کلیسیا کے، لیکن کچھ دور تو گزر چکے، لیکن یہ موریں ابھی کھلی نہیں، کھلیں گی جب 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا۔ اس کو ٹریبولیشن کہتے ہیں، یعنی بڑی مصیبت۔ اور اس بڑی مصیبت میں یا بڑی مصیبتوں کے دور میں کلیسیا کو پہلے اٹھا لیا جائے، کلیسیا پہلے اٹھائی جائے گی۔ یہ ہے خوشخبری ایماندار شخص کے لیے۔ کلیسیا جو ہے، حقیقی کلیسیا، جلالی کلیسیا اور سچی کلیسیا اور ٹرو بلیورز جو ہیں، وہ ان مصیبتوں کو نہیں دیکھیں، ہے نا خوشخبری؟ لیکن کدوں تو سچی کلیسیا بنے، حقیقی ایماندار بنے۔ اور پہلی مور جب کھلتی اس کے اوپر سوار ہوتا ہے سفید گھوڑا، اور اس کے اوپر سوار، اس کے ہاتھ میں کمان ہے لیکن تیر نہیں ہے۔ اسکالر لکھتا ہے اس کے ہاتھ میں صرف کمان ہے اور تیر نہیں۔ اس کا مطلب وہ نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اس کے پاس اختیار، کمان جو ہے اختیار کو پیش کرے، یعنی لڑائی نہیں کرے گا، نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کمان ہے، اور وہ فتح کرتا گیا اور فتح کرتا نکلا، اور بھی فتح کرتا چلا جائے گا۔ اور اس کو ایک تاج دیا گیا، یہ سلطنت کو پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو دور ہے یسوع مسیح کا، جب آئیں گے یہ گھوڑے کی صورت میں فتح کرتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب جب پہلی مور کھلے گی، ایماندار فتح پاتے چلے جائیں گے، غالب آتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے پاس اختیار ہوگا، دوسروں کے پاس نہیں۔ تو پہلی مور جب کھلے گی تو کون سا دور ہوگا؟ مصیبتوں کا، دکھوں کا، مسائل کا، اور حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، حالات بڑے چینج ہو جائیں گے۔ اور پہلی مور جب کھلے گی۔ نمبر 2، دوسری مور۔ جب دوسری مور کھلتی ہے تو لکھا جاندار کو یہ کہتے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ کیا تھا؟ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا زمین پر سے صلح کیا کر لے، اٹھا لے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں، اور اس سے ایک بڑی تلوار دی۔ ہون صلح زمین تے ہے کہ نہیں؟ حالے ہے، حالے کہ نہیں ہے؟ حالے بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور ریلیجیس ہارمونی یعنی مذہبی رواداری کا پیغام دیا جائے۔ پاکستان میں بھی ہے، کرسچن لیڈرز ہوتے ہیں، مذہبی لیڈر، اور مسلم لیڈر ہوتے ہیں، اور وہ ایک گروپ ہوتا ہے کہ ٹیم بنی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے مذہبی طور پر، وہ سارے بیٹھتے ہیں اکٹھے اور صلح سلامتی کرتے ہیں اور اس مسئلے کو سدھارتے ہیں۔ ابھی صلح موجود ہے، اس لیے بہت سارے واقعات کم ہو رہے ہیں جو پہلے پچھلے سالوں میں ہوتے رہے تھے توہین مذہب کے، ابھی ان سالوں میں کم ہو رہے ہیں، کیونکہ مذہبی رواداری کے طور پر بڑی تنظیمیں بنائی گئی ہیں، بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے لیول پر۔ اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا جڑا والا میں جب واقعہ ہوا تو وہاں مولوی موجود تھے کہ نہیں؟ وہ مذہبی رواداری کی ٹیم تھی کہ ہم اس مسئلے کو بگڑنے نہیں دیں گے، اس کو سدھاریں گے، سلامتی پیدا کریں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، ہمیں مل کر چلنا چاہیے۔ لیکن جب دوسری مور کھلے گی اور ایک گھوڑا آئے گا، لال گھوڑا، اور اس کا جو سوار تھا زمین پر سے کیا اٹھا لے گا؟ صلح اٹھا لے گا۔ پھر بے چینی ہوگی، مسائل ہوں، ایک دوسرے کے لیے نفرت کثرت سے بھری، جیلس ہوں گے ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوں، کیونکہ صلح نہیں رہے۔ اس کا یہ مطلب کہ یہ کلیسیا بیٹھی ہوئی ہے، فرانسس بعد ہے، ساری صلح اٹھا لی جائے گی، لوگ ایک دوسرے مارنا شروع کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا بھلا؟ کیسے ہوگا صاحب؟ یسوع مسیح نے کہا نوح کے دنوں میں کیا تھا؟ کیا کرتے تھے لوگ نوح کے دنوں میں؟ گھر بناتے تھے، بیاہ شادیاں کرتے تھے، اور سارے کام بڑے روٹین کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن ایک طرف تھا
کہ نوح نبی کشتی بنا رہا تھا, منادی کر رہا تھا کہ توبہ کرو, بہت بڑا طوفان آنے والا ہے, بڑا غضب آنے والا ہے. لوگ سنتے تھے. ایسے ہی جیسے ہم چل رہے ہیں, مسائل ابھی بھی ہماری زندگی میں ہیں, لیکن جیسے یسوع مسیح نے بڑی خاص مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے نوح کے دور میں لوگ عیش و عشرت میں تھے اور گھر بنا رہے تھے, بیاہ شادیاں کر رہے تھے, اور ان کو پتہ ہی چلا طوفان آ گیا, کہتا رہا نوح نبی, اسی طرح ان لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں چلے گا, ابن آدم آ جائے گا, لوگ دنیا داری میں کھوئے ہوں گے, مذہبی طور پر بھی جا رہے ہوں گے, لیکن اچانک یسوع مسیح آ جائے, صلح اٹھا لی جائے گی. لیکن ایسے نہیں کہ بالکل تباہ سارا کچھ ہو جائے گا, کاروبار چل رہے ہوں گے, سارا کچھ, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جیلس پن ہوگا اور صلح نہیں ہوگی, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تھا وہ مشکلوں کا دور جب دوسری مور کھلے گی. لیکن کلیسیا کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ کلیسیا ان مصیبتوں سے بچا ہی جائے. ہاللیلویا. آئیں اپنے لیے تالی لگا. ہم بڑے خاص لوگ ہیں اور یہ کتاب جو ہے ہمیں ہماری روحانی آنکھیں کھول دیتی ہے. ہم ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن کون لوگ جو حقیقی مسیحی ہوں گے, ٹرو بلیورز ہوں گے, کہ جلالی کلیسیا کی شکل میں. اس کی کلیسیا کب اٹھائی جائے گی؟ جب یسوع مسیح پوشیدہ طور پر آئیں گے. پوشیدہ طور پر کیسے آئیں گے؟ کوئی شخص نہیں دیکھ پائے گا یسوع مسیح. پہلے میں نے بتایا یہ مثال دے کر کہ ریپچر اس کو انگلش میں بولتے ہیں, اور ریپچر کا مطلب ہوتا ہے سنیچ, کھینچنا, نکالنا, چھیننا. تو یسوع مسیح اس دنیا میں سے اپنے لوگوں کو, کلیسیا کو چھین لیں. ایک مووی میں نے دیکھی, وہاں بیڈ پہ ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی, اور جب ریپچر ہوا تو 4-5 لوگ ان میں سے غائب ہو گئے, ان کے کپڑے وہاں رہ گئے. تو ان کے کپڑے وہاں رہ گئے تو لوگ دیکھنا شروع, ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا جانے بچے کدھر گئے. ایسے ریپچر ہوگا. مطلب جب تو سے پہلے اس کہتا ہے ہمارے بدن کیا ہو جائیں گے؟ جلالی بن جائے, چینج ہو جائے. یہ ہے ریپچر. پتہ بھی نہیں چلے گا, دنیا نہیں دیکھ سکے گی یسوع مسیح کی پوشیدہ میں. یہ ہے ریپچر کو یسوع مسیح ان ایمانداروں کو اپنے پاس بلا, وہ خود ہی اچانک اور یکدم سیکنڈ میں ان کے بدن چیں وہ ہوا میں چلے جائیں گے, کوئی دیکھ بھی نہیں پائے. اس لیے ایماندار شخص کی زندگی میں بڑی مصیبتیں نہیں آئیں گی. صلح تو اٹھائی جائے گی, قتل بھی کریں گے ایک دوسرے کو, اور یسوع مسیح کی آمد کی نشانیاں ہیں. قوم پر قوم کیا کرے گی؟ چڑھائی کرے گی, اور سلطنت آپس میں کیا کریں گی؟ جنگیں کریں گے. اور ایسا ہو رہا ہے, اور یہ یسوع مسیح کی آمد کی شروعات ہے, اینڈ نہیں ہے. اینڈ بڑی مصیبتوں کے بعد ہوگا جب مورے کھلیں گے. اس لیے صلح اٹھائی جائے گی, اور وہاں لوگ زندگی ایسے ہی بسر کر رہے ہوں گے جیسے ہم کر رہے ہیں. پتہ بھی نہیں چل رہا, یسوع مسیح کی آمد بھی نزدیک آ رہی ہے, حالات بھی بگڑ رہے ہیں, پھر بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 3, جب تیسری مور کھلتی ہے تو لکھا ہے, میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے, اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے, اور میں نے گویا, اور اس کے سوار کا ترازو, میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گئے دینار کے سر پر, اور جو دینار کے 3 سیر, اور تیل اور مہ کا نقصان نہ. اس قدر مہنگائی ہوگی. آج بھی مہنگائی ہے کہ آج بھی ہے, پھر بھی ہم بہتر ہے. اس وقت بڑی مہنگائی ہوگی. ترازو جو ہے یہ مہنگائی کو اور بے انصافی کو پیش کرتا ہے, انصاف کے ساتھ ساتھ بے انصافی کو بھی پیش کرتا ہے. انصاف کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا جب عدالت کا جو نشان ہے وہ ترازو ہے, اور ساتھ وہ ہتھوڑا رکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور اس کو پیش کرتا ہے. یہ انصاف کی علامت ہے, اور یہ بے انصافی کو بھی پیش کرتا ہے. جب اس کو درست طریقے سے استعمال نہیں کریں گے, تولیں گے نہیں, تو یہ بے انصافی کو پیش کرتا ہے. اور مہنگائی اس وقت اس قدر زیادہ ہوگی, چیزیں ملیں گی نہیں, قلت بڑی ہوگی. اور مہنگائی کن کے لیے ہوگی؟ بلا کن کے لیے ہوگی؟
किन्ना नहीं होएगी। लिखा है तेल और मैं का नुकसान ना कर। तेल और मैं किन के पास होता है? अमीरों के पास। गरीबों के पास तेल और मैं अमीरी की अलामत और दौलतमंद की अलामत। तेल मैं का नुकसान नहीं करना, बाकी महंगाई कर देनी है। ते केड़े पिसन दे फिर लोग? गरीब गुरबा। आज भी कौन पिस रहे महंगाई से? जो बिजनेसमैन है या कारोबारी लोग हैं, फैक्ट्रीज ओनर हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास आज भी बड़ा रुपया पैसा है, आज भी बड़ी दौलत है। पिस कौन रहा है? जो गरीब आवाम है। उस वक्त भी ऐसा होगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ऐसे लोगों को जो पहले से ही कमजोर हैं, उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, मसाइल उनकी जिंदगी में बढ़ जाएंगे, लेकिन अमीरों का नुकसान नहीं। इसकी भी एक वजह हो सकती है, खुदा और ज्यादा उनको नुकसान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या अपने प्लान को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए इस कदर महंगाई होगी, लेकिन अमीर जो शख्स हैं, लोग हैं, उनका नुकसान नहीं। कितना नुकसान फिर होएगा? महंगाई कितना नहीं होएगी? गरीब आवाम के लिए वो पिसेगी। वो खुदा की कुदरत का इकरार करने के लिए हो सकते हैं अपने आप को पेश करे और वो कहेगी हालात बड़े खराब हैं। अमीरों ने कभी नहीं कहा, आज भी गरीब आवाम कहती है हालात बड़े खराब, मसाइल बड़े हैं, रोटी पूरी नहीं होती, मिलती नहीं, जरूरतें पूरी नहीं होती, रुपया पैसा कम है, आज भी कहते हैं। लेकिन जो अमीर तरीन लोग हैं, उनके लिए आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त भी जब तीसरी मोहर खुलेगी, उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि गरीब अवाम उन मुश्किलात में पिसे। इसलिए ईमानदार शख्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो इन मसाइल को फेस नहीं करेगा। तो कब नहीं करेगा? जब आसमान पर उठाया जाएगा, ईमानदार कलीसिया उठाई जाएगी। इसलिए जल्दी जाना चाहिए, सानू तो लेट थोड़ा जल्दी जाना चाहिए ना, ताकि जान छुट जाए, लेकिन नहीं जाते हैं। साडा कोई अजीज चला जाए, परेशान हो बैठे होंगे, क्यों चला गया? हालांकि बेचारे थोड़ा सुकून मिल गया, रहाई मिल गई, दुखों से रहाई मिल गई। ये बड़ी अनोखी सी बात है। जाना नहीं चाहते, लेकिन जो चला जाता है उसको रहाई मिल गई है। उसके लिए हम दुखी होकर बैठे होते हैं, क्यों चला गया? हाले भी होर दुख सह लेंदा, हाले भी थोड़ा पेस लेंदा। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है, जी तो चाहता कि पूछ करके कहाँ चला जाऊं? मसीह के पास चला जाऊं। वहां ना दुख होगा, ना प्रॉब्लम होंगे, ना मसाइल होंगे, ना भूख होगी, ना महंगाई होगी, ना नाला होगा, ना रोशनी की जरूरत पड़ेगी, ना प्यास लगेगी, ना वह वेला होगा। वहां इत्मीनान होगा, जलाली माहौल होगा, जलाल होगा खुदा का, खुदा की कुदरत होगी। वहां एवरीथिंग अवेलेबल होगी, किसी चीज की जरूरत नहीं। हालेलुया। फिर भी नहीं जाना चाहते, कलाम बयान करते, लेकिन हम फिर भी राजी मन के तुम आजाद मैं को नहीं हालत में बड़ा काम करना जरा मतलब मैं कर हाल में बड़े दुख से बड़ा शौक है दुख से। इसी खुदा के लोग जो हैं, वो कभी भी मुसाइब का सामना नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने इख्तियार हमें दिया हुआ है कि हम सांपों बिच्छों को क्या करें? इन मुश्किलात में भी ईमानदार शख्स कायम रहता है। कैसे? उसका ईमान है। मुकद्दस दाऊद कहता है, खा मेरा गुजर मौत की साया की, मैं किसी बला से क्योंकि तू मेरे साथ पास खड़ा, तू मेरे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मुश्किल में से गुजरने से और प्रॉब्लम में से गुजरने से और हालात में से गुजरने से मुझे कोई प्रॉब्लम, तू मेरे साथ है। उस वक्त ये मुकाशा मिलेगा जब खुदा को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे प्रॉब्लम्स में। आग में जब तीनों को फेंका गया तो कौन था साथ? कौन था साथ? अगर हम किसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो अगर यीशु मसीह को साथ समझे कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अगर यीशु मसीह को साथ नहीं समझते, कहेंगे बहुत बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है।
बड़ा प्रॉब्लम है लोग की क्या आंदे कि हालात भी कभी ठीक होए लोग क्या आंदे मुश्किलें क्यों आ गई। अगर यीशु मसीह साथ है, यीशु मसीह का भी वादा है जाओ सब कौमों को क्या बनाओ, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे पास सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूप उसके नाम से, और उनको कहो इन सब बातों पर अमल करे जिनकी मैंने तुम्हें तालीम दी है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे दुखों में भी साथ हूँ, मसाइल में भी साथ हूँ, प्रॉब्लम्स में भी साथ हूँ, और हर तरह के इब्लीस के मंसूबों में भी साथ। लेकिन कब जब इस मुकाशफे से पर्दा हमारे लिए उठे, फिर खुशी से सारा कुछ क्या करेंगे, कबूल करेंगे। गीत भी हमने गाया, घर घर में जाएंगे यीशु की अंजील अभी गाया भाई इस्लाम ने, तो कितना हम सुनाते हैं, असी आप ही बड़ी मुश्किल सुनने से दूसरे की सुनाना है टाइम हमारे पास सुनने के लिए, ना सुनने के लिए सुनाना तो बात का मसला है। तो जब हमें ये मुकाशफा मिलेगा, लोग इब्लीस के हाथों छूटे, इब्लीस के शिकंजे से छूटे, पहले तो हमें रिलीज होना पड़ेगा ताकि हम आजादी से किसी दूसरे शख्स तक पहुंचे। जब हम भी जकड़े होंगे, ना इबादत करने को दिल करेगा, ना बाइबल पढ़ने को दिल करेगा, ना किसी को खुशखबरी सुनाने को दिल करेगा, क्योंकि हमारे हालात बड़े खराब हैं, बड़ी मजबूरी है। पहले तो हम रिलीज करें अपने आप को आजादी के लिए, उसकी हजूरी में जाएं, मुझे आजाद कर, मैं तेरे लिए चल सकूं, तेरी वफादारी कर सकूं, फिर किसी दूसरे के पास जा सके। एक गीत गाते हैं, आप ही जेड़े बच्चे ने किसी ने की, अगर आप ही बच्चे हो किसी ना सके खोलना है। अगर बंदा आप ही का जा रहे जादूगर को तो दूसरे की रोकांगे भी ना जाए। एक बड़ी सादा सी मिसाल अक्सर देते हैं, एक बच्चा गुड़ बड़ा खाता था, उसकी माँ उसको शायद मौलवी साहब के पास ले गया, किसी ऐसे शख्स के पास, बुजुर्ग के पास, कहा ये गुड़ बड़ा खाता, इसको मना कर। बुजुर्ग ने उसने कहा कि कल आना इसको लेके। जब कल उस बच्चे को लेके गई उसकी माँ, उस बुजुर्ग ने कहा कि बच्चा गुड़, बेटा गुड़ नहीं खाना, तो बस वो कहना कि इन्हीं का तो कल भी कर सकता है, उनके कल मैं भी खाता से, मैं इनके नहीं कह सकता। तो जो काम हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों कैसे कह सकते। अगर आप ही ऐसे लेट आने हैं खुदा दी दूसरे जल्दी करो, बड़ा टाइम हो गया, जल्दी जान च बड़ी बरकत है, आप भी लेट आए फिर कह सकते हैं, वो सके कह भी देंगे, लेकिन उसका जो असर है वो कभी नहीं होता। इसलिए ईमानदार शख्स की जिंदगी में खुदा बड़े अजीब, लेकिन मिसाइल में मुसीबतों में भी वो साथ रहेगा। नंबर 4, चौथी मोहर जब खुलेगी तो लिखा है, मैंने चौथे जानदार को कहते सुना कि आ, मैंने निकाह की तो क्या देखता हूं, एक जर्द सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम क्या है, मौत है। क्या नाम है, और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे हैं, और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को क्या करे, हलाक। ये चौथी मोहर खुलने के बाद इस तरह के हालात पैदा होंगे। नंबर 1, ये घोड़े को मौत का नाम दिया गया है। जैसा मैंने बताया, मौत किस किस को पसंद है, किसी को नहीं पसंद। हालांकि मौत आने से आजादी मिलती है, रहाई मिलती है, फिर भी हमें नहीं पसंद। हम कहते हैं दुखी सहने में, ये इंसान की नेचर। उसको मौत का नाम दिया, दहशत। इसका मतलब दहशत जब आएगी ऑटोमेटिकली लोग खौफजदा होंगे, मायूस होंगे, और मौत का मतलब मायूसी भी। इंसान बड़ा मायूस, उसको समझ है कि मैं कैसे खुशी हासिल करूं।
इस कदर मायूसी का दौर दौरा होगा, उससे रिलीज होने के लिए लोग चलाएंगे। और ये जो इख्तियार है ये शख्स को दिया गया। नंबर 2, तलवार उसको दी गई। तलवार क्या करती है? कत्ल करती है। नंबर 3, काल, कैद जारी हो जाएगा। और जब कैद होता फिर चीजें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं कि नहीं? अगर हम पुराने अलनामा को देखें, बड़ी जगह पे काल पड़ा, लोग भूखे मरे। और युगांडा में भी इस दौर में बड़ा काल है और वैसी जमीन है, हो सकता खुदा की लानत उस जगह पे हो, क्योंकि वहां लोग और बच्चे भूख से मर जाते हैं, उनके पेट फूल जाते हैं, ऐसी बीमारी लगती है भूख की वजह से वो मर जाते हैं। तो जब काल आएगा, हुक्म दिया गया चौथे घुड़सवार को, तो लिखा काल पैदा करेगा, फिर वो वबा पैदा करेगा, ऐसी वबा जिसका कोई इलाज ही नहीं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम बदन में होती है, उसका दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता। फिर हमें समझने उनको बाद ही चलने हैं। ये चौथी मोर खुलने के बाद उन मुसीबतों के दौर में जब बड़ी मुसीबतें, और फिर लिखा है जमीन के दरिंदों से लोगों को क्या करेगा? हलाक। अगर शेर थे आ जाए अचानक, ऐसे कितने जाना बोल की करेंगे? सारे महंगे चाहिए। इतनी दहशत है इसकी दहशत है। दरिंदा, शेर का खाना क्या भला? क्या खाना है? गोश्त। इन्हें शेर ने तो गोश्त ना कितो लाभ जाना है। बड़े जानवर है जंगल में, और जंगल जो दरिंदे हैं, जो दहशती जानवर हैं, और दहशत उनके अंदर है, उनको देखने से दहशत से बंदा हलाक हो जाता है। और उनको रोका किसने? क्या दीवार बनाई जंगलों में खुदा ने? गेट लाया बड़ा, बाहर नहीं निकल सकते। दीवार बनाई हुई खुदा ने, क्या किया? उनको हुक्म दिया है इस बाउंड्री से आपने बाहर निकल। ये खुदा की कुदरत है, वरना वो इंसानों में आ जाए, इंसान कोई भी ना रहे। शहरों में आ जाए, शहर में कोई भी ना रहे। इस कदर दहशत, लेकिन खुदा ने बगैर दीवार के, बगैर गेट के उनको स्टॉप किया होता है। वरना साढ़े दरम्यान अगर दरिंदे आ जाए, असी अल्लाह पे सबके जगह नहीं लगे सन, अपने कार छड़ के टोल। उस वक्त खुदा दरिंदों को हुक्म देगा, वो शहरों में आए, देहातों में जाएं, लोगों के पास जाएं, लोग डरते हुए और दहशत से भागेंगे, हलाक किए जाए, ऐसे हालात पैदा हो जाए। लेकिन आखिर में यशायाह में लिखा है, शेर और बकरी दोनों क्या करेंगे? मिलकर क्या करेंगे? घास खाएंगे। कौन शेर की कहना है? गोश्त का भी खा ले, खुदा उसको कहते। इतनी दहशत है, शाम की बड़ी दहशत। और भी बड़े बड़े दरिंदे, दरिंदा शायद मगरमच्छ है, वो पूरी जो बकरी है, हिरन है, वो पूरी अपने अंदर निगल लेता है। इतना बड़ा, उसकी दहशत कितनी होगी? और जब चौथी मोहर खुलेगी, खुदा ने जो इख्तियार दिया है उस सवार को, वो मौत के तौर पर आएगा, हलाक करता चला जाएगा लोगों को। और उसको इख्तियार दिया, तलवार दी गई, फिर काल खुदा पैदा कर देगा, फिर वो बाएं वहां खुदा जारी कर देगा उन दिनों में। और जमीन के दरिंदे जो निकलेंगे, लोगों को दहशत से मौत आएगी, उनको हलाक करना शुरू कर देगा। इसके अंदर दहशत। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर वो दिन घटाए ना जाएंगे तो बड़ी मुसीबत आए, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बदजिद्दों की, दुआओं की वजह से वो दिन, मुसीबतों के दिन घटाए जाएंगे, कम किए जाएंगे। लूका की इंजील में लिखा, किन की दुआओं से? किन की दुआओं से? कौन कौन दुआ करता है? हाँ
आने 5 मिनट की दुआ सुनी जाती है, हकीकत एक जुमले की दुआ भी सुनता है खुदा। लेकिन अगर आपका खर्चा 20,000 है, आपकी इनकम 15,000, इनकम 15,000 है, कितना बचाएंगे आप? कितना बचाएंगे? सारे खा लें, बचेगा कुछ। अगर खर्चा 20,000, 30,000 इनकम, फिर सेव कर सके कुछ? अगर 5 मिनट की दुआ सुनो, सिर्फ अपने लिए बड़े मसाइल हैं, अगर सिर्फ अपने लिए दुआ करेंगे, जरूरियात की दुआ करेंगे, सेव कुछ नहीं होगा, फिर आने वाली बड़ी मुसीबत में उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। 10 मिनट टाइम करे खुदा, 2 मिनट की दुआ सुनने चलता फिरता खुदा दुआ, इसमें तो कुछ शक नहीं है, जुटलाया नहीं जा सकता खुदा, लेकिन सेव कितना कर रहे हैं? अगर वो दिन घटाए ना जाते, कोई बशर ना बचता। लेकिन बरगज़ीदों की दुआओं की वजह से वो दिन घटाए जाएंगे। आने वाले दिनों की बात है, अभी की बात नहीं है। फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल की बात कर रहा है। बरगज़ीदों की दुआओं की वजह से वो दिन घटाए जाएंगे, कम किए जाएंगे। मुसीबतें ईमानदार शख्स की दुआ से कम होती, आज भी कम होती है, आज की मुसीबतें भी कम होती। अगर आप खुदा की हुजूरी में हर रोज अपनी दुआ को सेव करते जा रहे हैं, फिर बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। अभी चौथी मोड़ खुलने से पहले भी बड़ी मुसीबतें कभी कभी आ जाती हैं। ऐसी बीमारी लग जाती है और पता ही नहीं लगता, थोड़ा मसला होता है और मौत तक ले जाता है। 1 महीना कारोबार थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसा मुश्किल हो जाता है, ऐसा नाकाम होता बंदा, कई साल गुरबत में जिंदगी गुजारता है। छोटी जी लड़ाई हो जाती, कितनी बड़ी बन जाती, कितने पैसे लग जाते, होएगी छोटी जी गल से बर्दाश्त कर रहा, फिर क्यों ना। लेकिन वो उनका कसूर नहीं है, उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, इब्लीस को मौका मिल गया, उसने शरारत की है और मुसीबत को बड़ा बना दिया। इन बड़ी मुसीबतों से कैसे बचेंगे? जब हमारी दुआएं खुदा की हुजूरी में जमा होंगी, और जमा कब होंगी? जब अज़ाफ़ी दुआएं करेंगे। तो जे सिर्फ हर रोज ही दुआ करांगे अपने लिए, खुदा तेरे पता आज बड़ी मुश्किल खत्म कर दे, जवाब भी मेरे लिए खुदा जवाब दे दे। और कभी कभी ये भी कहते हैं खुदा ने सानू रोज की रोटी लाई, क्या सिर्फ रोज ही मांगने, फिर जमा की करना। तो फिर जब बड़ी मुसीबत आने वाली हो, फिर कैसे सेव होंगे? इसलिए अपनी दुआएं बढ़ाएं, ज्यादा करें, खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें, आपके आंसुओं को खुदा सेव करता चला जाएगा। एक जिक्र मैंने किया था सुनहरी प्यालों का, उनमें किनकी दुआएं हैं? इनकी दुआएं हैं, मुकद्दसीन की दुआएं जमा है। ये अभी नहीं अंधेरी जाएंगी, ये आगे जाके हम देखेंगे मुबाशरा जब अंधेरी जाएगी उसका रिजल्ट क्या, कितना भयानक रिजल्ट उनके लिए जो दूसरे लोग। सेव करें, कुछ बचाएं, आने वाली बड़ी मुसीबत से बचने के लिए, आने वाली बड़ी मुश्किल से बचने के लिए, इब्लीस के बड़े मंसूबे से बचने के लिए पहले से सेव करें कुछ। कहीं कोई दरिंदा आके में हलाक ना कर दे। दरिंदा कौन है भला? रूहानी तौर पर इब्लीस शेर बब्बर की तरह गरजता फिरता है। क्या करता है कि किसी को लिखा को शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। कैसी दहशत होगी इब्लीस की भला? दहशत है इब्लीस की कि नहीं? अगर शेर थे, मुझे याद है आज भी बड़ी पुरानी बात, दहशत की बात करनी है। शुरू में खिदमत के शुरू में मुझे तजर्बा नहीं था, किसी ने मुझे रात को बुलाया दुआ के लिए 11 बजे, मैं उठ के किसी नाल नहीं उठ के टुर पिया, और कुड़ी जी बदरुआ सन, मुझे नहीं पता, तो रास्ते में ही बिजली चली गई। इधर फ्रांसबाद। तो जब मैं गया तो बाजी बाहर निकली, मुझे कहते अच्छा आप ना, मैं गली में एक और खादम उसको बुला के लाती, तो आप चले अंदर। मैं हाले अंदर एंटर होया, इतनी दहशत, और मेरा बदन कांपना शुरू हो गया।
इस कदर दहशत, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती, इस कदर फिजा गंदी और इब्लीस के पहरा था। सारी फिजा जो थी बड़ी दहशत से भरी हुई थी। मुझसे दुआ भी नहीं, मैं दुआ भी नहीं हो रही, और अंदर जादूगर बैठा, मुझे नहीं था पता। उसने ना लड़की को गप्पा लगाया, वो बोला, मैं वो डाल, मैं पता नहीं, मैं इतनी दहशत, मैं थोड़ा सा बाहर आ गया, उधर से बातचीत भी आ गई। मुझे मैं कितने कुड़ी कहती अंदर है, मैं चल मेरे नाल, फिर मैं भी लग गया, मैं तू चलो घर लग, आपने घर लग। तो जो ही मैं एंटर हुआ, दरवाजे पे आज बिजली आ गई, उधर मैंने देखा तो आगे वो बैठा हूँ, मैं अच्छा है मसला सारा दहशत। उसने सर्कल किया होता लड़की को, और साथ एक पानी का गिलास रखा, साथ छुरी रखी हुई थी, तो जो मुक्कल तो उसकी दहशत थी वहाँ। फिर मुझे समझ आया मेरे सारा फिर दहशत खत्म हो गई। मैंने कहा शायद प्रॉब्लम से, मैंने बच्चे को पकड़ा बेटी को, मैंने पकड़ा, मैंने कितना बार, मुझे कहता अच्छा आपको नहीं पता मैंने इसको यहाँ किला होगा ये, मैं कल पर के बैठ, उसी का मैंने गिलास पकड़ा, पानी उसने रखा, उसको मैंने दुआ की और लड़की को दी, उसने आंखें खोल ली और सारी खुदा साफ हो गई। ईमानदार शख्स के पास इख्तियार है इब्लीस की दहशत। मैंने तुझे इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। ये ईमानदार शख्स को शर्फ हासिल है, उसके इख्तियार से बड़ा दरिंदा जो इब्लीस है वो भी भागता है, उसके सामने ठहर नहीं सकता। कब नहीं ठहरेगा? जब हम हकीकी मसीही यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाले हैं। फिर बड़ी मुसीबतों में भी हमारी दुआ का जवाब आएगा। बड़ी मुसीबतों में हमारी दुआओं के वसीले से बड़ी मुसीबत छोटी हो जाए। हमारी दुआओं का खुदा लिहाज रखता है। हालेलुया। हमारा खुदा इतना हमारी दुआओं के वसीले से मुसीबतें कम कर देता है, अपने प्लान चेंज कर देता है, अपने मंसूबे पेंडिंग में रख देता है हमारी दुआओं की वजह से। जब नैनवा की हम स्टोरी देखते हैं तो वहां लिखा है खुदा ने अपने नबी को भेजा। किसको भेजा था? किस नबी को भेजा था? यूना। थैंक यू। खुदा ने नैनवा में यूना को भेजा, यूना नबी को, कि जाकर तो खुदा तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं तुझे हलाक कर दूंगा, लेकिन अगर तौबा करोगे तो फिर मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। उनको बोला 40 दिन के अंदर मैं नैनवा को हलाक कर दूंगा, जिसका मतलब खुदा लिमिट दे रहा है कि कह रहा है इस लिमिट के अंदर अगर अपने आप को दुरुस्त कर लो तो मैं अपने इरादे को चेंज कर दूंगा, अगर लिमिट तक नहीं गए तो फिर आपका इंसान दुरुस्त नहीं। आज भी खुदा कई बार हमें मौके देता है दुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं, वफादार हो जाएं और सही खुदा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। तो जब लिमिट क्रॉस हो जाए फिर बड़ी कोई मुसीबत आ जाती, फिर हमें अच्छे बड़े हालात से पता नहीं होती क्या है। किसी ने कुछ नहीं किया, सामने कुछ हो गया, हमने ये बात खुदा की मानी। खुदा पहले से ऐलान कर रहा था, पहले से कह रहा होता है। इसकी जब बड़ी मुसीबतें आएंगी और ईमानदारों की दुआ से और बड़े बड़े इख्तियार वाले दरिंदे भी उनका सामना नहीं कर पाते, मुसीबतों को खुदा काम कर देगा, अपने प्लान को चेंज खुदा कर सकता है। और जो ही नैनवा के लोगों ने तौबा की, अपने आप को खाली कर लिया, अपने आप को दुरुस्त कर लिया, अपने आप को रिलीज कर लिया और माफी मांगी, खुदा की हुजूरी में खाक और राख पर अपने मुंह रखकर जब उन्होंने तौबा की, खुदा ने उनको माफ कर दिया, अपना प्लान चेंज कर दिया। हालेलुया। ये है हमारा जिंदा खुदा, ये है हमारी दुआओं का। अगर गैर कौमों को दुआओं का जवाब मिल सकता है तो ईमानदारों को कैसे नहीं मिल सकता? हमारी दुआएं क्यों रुकी हैं? क्योंकि मसाइल बड़े हैं। हाँ, वफादारी क्यों नहीं खुदा के साथ कर रहे? क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। यीशु मसीह ने कहा
फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इन चीजों की तलाश में कौन रहती है? खाने पीने और पहनने की जो फिक्रमंदी है इंसान के अंदर होती है, नेचुरल है, लेकिन उसको खुदा से भी ज्यादा सोचना शुरू कर देना, इससे खुदा मना करता है। पहले सबसे किसकी तलाश करो? आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? इनाम में मिल जाएंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें कभी मोहताज नहीं होने दूंगा, इन सारी चीजों को मैं देने के लिए तैयार हूं। बशर्ते सबसे पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए रस्तों को हमवार कर दूंगा, कारोबार में बरकत डाल दूंगा, हाथ की कमाई में बरकत आ जाएगी, रुपए पैसे में बरकत आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या रखी है? पहले बादशाही की तलाश करो, पहले मेरे बनो, फिर मैं ऐसा करूंगा। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ, खुदा ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ लगा देता जब ठीक ही नहीं होते हालात। आप तजर्बा करके देख लें, कलाम में लिखा, कलाम कहता है आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है, आजमा कर देखे। एक मैंने मुझे ख्वाब अपनी बताई कि जानवरों से क्या मुराद हो, जब जानवर नजर आते हैं कि मुझे बताएं तो फिर अगर मुझे समझ आए तो मैं बता दूंगा आपको। कहती एक बंदरी है और उसके साथ उसका बच्चा है, वो मेरे पास आते हैं, बड़ी भूख लगी उनको और रोटी मांग रहे, तो मैंने रोटी मेरे पास है, मैंने उसको बच्चे को भी दिया, उसको भी दिया। इसके बाद 2-3 कुत्ते आ गए, उनको मैंने दी, वो बंदरी खा के रोटी चली गई। तो मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा जो मुझे समझ आई है, आपने ऐसी जगह पैसा खर्च किया है जहां खुदा पसंद नहीं, वो हमारी निगाह में ठीक होता है, होता भी ठीक है, एथिकली इखलाकी तौर पर किसी की मदद करना बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है। तो मुझे कहते अच्छा मैंने तो ऐसा, फिर कहते अच्छा मुझे याद आ गई। हाँ जी, मैं कहता दस, कह रही कि मेरे पास दही के पैसे थे, तो एक मुस्लिम औरत आई, बड़ी बेचारी मजबूर, बड़ी दुखी सी, तो मैनू आंधी मैंने पैसे जरूर दे, तो मैं दही के पैसे दे। दही के पैसे कहाँ जाने चाहिए? खुदा के घर में। ये खुदा का हिस्सा, ये खुदा का पैसा, ये खुदा की कुर्बानी, जो खुदा की मजबा पर हमने गुजारा। अपनी मर्जी से लगाते चले जाएंगे, हमारी बरकत और ब्लेसिंग खत्म होती चली जाएगी। किसी को बेचारी बीबी की मदद करना सही से कि गलत? एथिकल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन गलत तरीके से की गई। खुदा का पैसा अगर हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, हमारी ब्लेसिंग स्टॉप हो जाएगी। जो खुदा का खुदा को दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे। यीशु मसीह ने कहा ਅਸੀਂ ਅਦਾਈ ਕੱਢੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ खुदा ने खुदा ही कढ़िया, लेकिन लगा कहाँ रहे हैं? इसलिए जब खुदा से पूरी मोहब्बत करेंगे, जब चौथी मोहर खुलेगी, बड़ी मुसीबतों से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसलिए ईमानदार शख्स उन 7 साल बड़ी मुसीबतों के दौर में मौजूद नहीं होगा। उसको पहले खुदा क्या कर लेगा? बचा लेगा, उठा लेगा, महफूज कर लेगा, स्नैच कर लेगा, दुनिया में से छीन लेगा। और जो बाकी बचेंगे, कह सकते हैं वहाँ ईमानदार भी होंगे, जो पूरे तौर पर खुदा को पसंद नहीं होंगे, लेकिन होंगे ईमानदार, दुनियादार भी लोग होंगे। ये सारी मुश्किल को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर इन हालात के पैदा होने से पहले मैं कहता हूँ पहले चले जाएं, इन मुश्किलों से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। लेकिन ये क्यों हमें बताया गया है? ताकि हम अपने आप को तैयार करें। किसके लिए? यीशु मसीह के पास। किसके लिए? बादशाही के। अगर तैयार नहीं करेंगे, इन हालात को, इन मुसीबतों को
हमें फेस करना पड़ेगा। इधर भी जितनी जिंदगी है दुखी गुजारती और आने वाले वक्त में भी दुखी रहेगी। अगर हम पूरे तौर पर अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करेंगे, इधर भी हम शादमान होंगे और आने वाली जिंदगी में भी बेचैनी मायूसी नहीं होगी। इसलिए जितना कोई शख्स अपने खुदा से प्यार करता है उतना ही वो बरकत होता। मैं अक्सर कहता हूँ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। दुख तो फिर उठा, लेकिन खुदा कभी भी मैं दुखी नहीं रहने। मुकद्दस दाऊद कहता है मैं बच्चा सा हूं ना बुढ़ा हां लेकिन नस्ल सादर दी ना वेखिए लाचार ते ना टुक्कर। ये है ब्लेसिंग ईमानदार शख्स के। हम क्यों मांगते रहते हैं? क्योंकि हमें अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालने की जरूरत है। आमीन। जैसे यीशु मसीह का फिक्रमंद होकर ये ना कहेंगे क्या तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे। लेकिन पीछे लिखा है उनको इन बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी है, उन पर क्या करें? अमल करें। देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। आए अपने मसीह यीशु की जोरदार ताली उसकी वफादारी में जिंदगी। किसी के पास खिदमत है उसमें कितना वफादार है। कोई मतलब चर्च में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे करने के लिए हैं, अगर नहीं कर रहे तो हम खुदा से वफादारी नहीं कर। आए अपने को बंद करेंगे अपनी